अच्छा पिलामाने आज आम पंचम श्रेणी ओडिया कार्यपुस्तिकार कार्यफर्द 23टा पढ़ा है। अच्छा ताहले एठी आस गपटे पढ़ा पढ़ीदे तापर प्रश्न उत्तर करवा है। कृष्ण हेउछंती स्नेहमयी माता यशोदांकर एकमात्र संतान। आदर रे से कृष्ण को दुखीधन नीलमणि बोली डाकुतिले। कृष्ण लबणी खाइबा को बहुत भल पाउतिले। जेतेबेले माता यशोदा दही मुहांती कृष्ण लबणी खाइबा को तांको पाखकु अळी करुतिले। कृष्ण सांगसाथींक सह प्रतिदिन गोरु पल नहीं बण को जाउतिले। श्रीकृष्ण थिले यशोदांकर अति प्रिय। कृष्णଙ୍କ बिना से लेस मात्र रही पारु नथिले। लेस मात्र माने टिके हेले रही पारु नथिले। बुझिला ताले आस गपटी पढ़िले तो एबे प्रश्न उत्तर करिया। आस गपटी पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर तल कोठरे लिखिबा। क कृष्णंकर मांको नाम कौन थिला? एठी पढ़िथिले कृष्णंकर मांको ना हला यशोदा हला। सेमती कृष्ण कृष्ण कौन खाइया पाई मां को पाखरे अळी करुथिले? कृष्ण एठी अछि कृष्ण लबणी खाइबा को भल पाउथिले आ अळी करुथिले हला। एठी तो दही आ लबणी खाइबा पाई बा लहुणी खाइबा पाई मां को पाखरे अळी करुथिले। यशोदा कृष्ण को आदर रे कौन डाकुथिले? यशोदा कृष्ण को आदर रे नीलमणि दुखीधन बोली भी डाकुथिले। कृष्ण प्रतिदिन कुआडे जाउथिले? कृष्ण प्रतिदिन सांगसाथी सहित गोरु चरेया पाई जाउथिले हला। गोरु पल नहीं बण को जाउथिले। एठी शिक्षण कार्य 3 तले दिया जाइथिबा उभय कोठरी रो संपर्कित शब्द को जोड़ी पाख कोठरी लिखिबा। ताले ए जो कोठरी अछि आ ए जो कोठरी अछि गोल जो ए जो अंडा भलिया बुला हिची गोल या सहित यार जोटा मिसुथिबो सेटा हमें खाली घरे लिखिबा। जेमिति कि एकमात्र एटी जेंति स्नेहमयी माता हैला। एटी स्नेहमयी स्नेह एई माताटा स्नेहमयी माता हम हैला। तापर आसला कोन सांग देन सांगटा आमे करिबा। सांग रे रहिबो कोन सांग एटी साथी सांग साथी। तापर हैला एकमात्र संतान एटी लिखा हला। तापर फेरिबा फेरिबा बाट हैला। मा फेरिया बाट जो चाहि रहउतले फेरिया बाट ताले एमिति लिखि दबो। शिक्षण कार्य 4 बंधनी मध्य उपयुक्त प्रतिशब्द बाछि पाख कोठे लिखियो। प्रतिशब्द माने सेई कथार आ गोटिए शब्द हैला। जेमिति कि संतान संतान माने कोन छुआ हैला। तेणी कि एटी संतान रो कोन अछि पुत्र अछि कन्या अछि पुत्र अछि और कन्या अछि। एई पुत्र हैला। संतान माने हैला पुत्र पुत्र संतान माने पुत्र संतति माने हैला कन्या। तेणी कि एई जगह रे हबो पुत्र पुत्र और कन्या पुत्र हला। लबणी लबणी माने कोन लहुणी हैला। माँ माँ रो प्रतिशब्द होची ममतामयी नुह माटी नुह जननी। जननी माने माँ को जननी मध्य कहती हैला। शिक्षणीय कार्य 5 तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को वाक्य रे व्यवहार करिबा और खाली घरे लिखिबा। तारे कोन करिबा ए जो वाक्य दिया हिची ताकू नै कि गोटे ए जो शब्द दिया हिची सॉरी ए जो शब्द दिया हिची ताकू नै कि वाक्य गढ़िबा। गाई हैला। अंध लोकटी गीत गाई भिक मारुची। एई गाई माने हला कोन पिला माने एई गाई माने गाई हमर गाई गोरु जो से गाई नुह ए गाई माने हला गीत गाइबा जो हला। तो सेहिति पई ताकू लगे कि वाक्य गठन करिवो एटा बणा हे कि पुनी लिखि दबनी। एई गाई माने हला गीत गाइबा जो। अंध लोकटी गीत गाई भिक मागुची बुझिला। एई गोरेकर गा दीर्घई एई गाई माने हला हमर ए जो गाई गोरु बलद आमे सेई जो गाई आमे कहिताउ। यानी एई गाई को लगे कि आमे लिखिबा गोटे वाक्य। काली गाई रो क्षीर मिठा एटा करि परिबा। तापर देखो सर सर माने एई सर माने होची कोन आमे जो धनु सर एई सर धनु माने जो बंकी थाए
ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱର ମାନେ ହେଲା ତୀର ତ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ଲଗେଇକିରି ଏଇଟା ତାହେଲେ ବେ ସ୍ୱର ମାନେ ହେଲା ତୀର ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୀର ତ ସେଇ ସ୍ୱରର ଲେଖିବା ଶିକାରୀଟି ଧନୁରେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରୁଛି ହେଲା ତେଣିକି ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ଏଇ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ସ ର ଏଇ ସ୍ୱର ମାନେ ହେଲା କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପଡ଼େ ସେଇ ସ୍ୱର ବୁଝିହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାର ସ ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପଡ଼େ ତେଣିକି ସେଇ ସ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସରଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ନୀତି ନୀତିଦିନ କେହି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନୀତିଦିନ କେହି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ଇଏ ବି ହବ এইটি তারপরে এই ନରେ দীর্ঘইকার তরে হসিকা নীতি এই নীতি মানে কোণ নীতি মানে নিয়ম নীতির অর্থ এই নীতির অর্থ হল নিয়ম যেমিতিকি ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୀତି ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ଉପର ନୀତି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନୀତି ନୀତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତେଣୁ ନୀତି ନୀତି ଏକା କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ବୁଝାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ହେଲା এই 23 କାର୍ଯ୍ୟ ପଦଟି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 24 ହେଲା ଆକଳନ 8 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଦୁଃଖୀ ଧନ ମଧୁପୁର ନୀଳମଣି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ତଳଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ବାସ୍ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବୈଷ୍ଣବ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ ବୈଷ୍ଣବର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟା ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି ବୈଷ୍ଣବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଇ ଲାଗିବନି ବରେ ଐକାର ହେଇଯିବ ହେଲା ବରେ ଐକାର ଏଇଟା ଉଠିଯିବ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରି ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପିତାମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ମାଆର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ ମାଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ସେପଟେ ଥିଲା ଜନନୀ ହେଲା ସେଇ ଜନନୀ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ ତାହେଲେ ଧୂଳି ଧୂଳି ଶବ୍ଦକୁ ଧୂଳି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ଏଟା ବି କହିବ ନହେଲେ ପବନ ବହିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ଏଟା ବି କରିପାରିବ ଧୂଳି ଲଗେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଅଛି ହେଲା 7 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଯେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ସେଟାକୁ ରଖ ଯେମିତି ସର ଲବଣୀ ପେଡ଼ା ଲଡ଼ୁ ତାହେଲେ ସର ଲବଣୀ ପେଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷୀରରୁ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲଡ଼ୁଟା ଅଲଗା ଲଡ଼ୁଟା ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ହୁଏ ମଇଦା ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶାଇକି ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଲଡ଼ୁଟା ହେଲା ଅଲଗା ଏଇଟାକୁ ତେଣିକି ଲେଖିଦେବ ଲଡ଼ୁ 8 ନମ୍ବର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ଏଇଠି ଏଇ ଜୀବ ଜରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଜୀବ ଏଇ ଜୀବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜଳଚର ଜୀବ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଜଳଚର ଜୀବ ଜୀବ ମାନେ ହେଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜୀବ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ହର୍ଷଇକାର ବ ଜୀବ ମାନେ ରାମ ଆଜି କଟକ ଜୀବ ଜୀବ ମାନେ ହେଲା ପଳେଇବ ଯିବା ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିବା ଏଇ ଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଝିଗଲା 9 ନମ୍ବରଟା କଇଁ କଇଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଲେଖ କଇଁ କଇଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ କଇଁ କଇଁ ଖରା ନାଇଁ କଇଁ କଇଁ ପବନ ନାଇଁ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ହେଲା 10 ନମ୍ବର ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ କରି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମର ନାଁ ଲେଖିବ କ'ଣ କରନ୍ତି ମା ତୁମର ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ
ड्रेस पिंधे दियंती गाधे दियंती किसी भी बहुत गुड़े काम करती माँ से गोटे काम लिख आम लिखिले रोसे कर बुझीगला। तो पिला माने आज ये थाऊ आउ चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब करदेव हेले बाकी जहाँ सब भी आमर पाठ ए पढ़ा हम तुम सबू पाइपर है।